Ampifaliana indray no iarabagnatsika rehetra trasty maraina ity sady manonona trany ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra isan'ny tokantrano. Ampiravoravoana tanteraka miarabako ihany koa ny ray rehetra tratry ny fetin'ny ray ary misaotra nareo reny koa nanaiky ho reny satria raha tsy teo ny reny tsy possible ny ray. Miarabantsika rehetra tsy ankanavaka ary mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra indray ny fiainanao amin'ity herinandro ity. Ahita soa andray fitahina avy amin'Andriamanitra indrindra fahasalamana tanjaka fahitam-pity sy fanampin'Andriamanitra ny iboiboika eo amin'ny fiainanao. Faly satria anisan'ny tombony lehibe avagna ny mbola ahafahana mizara hatrany satria mahatsara anareo izy ny Baiboly ny manome noho ny mandray. Etony kosa dia te-ankasitraka manokana atsika rehetra havana na ny dilam-bato ny eto Madagasikara ny any ampitan-dranomasina zay niarahaba tao anatin'ireny fetin'ny ray ireny. Ao moa ny nagnome vola mankarena, ao ny nagnome zavatra maro isan-karazany. Tompo Andriamanitra ny amaly satria ny tegnako manokana tsy mahavoavaly ny soa nataonareo fa ny azoko atao kosa dia valiko amin'ny alalan'ny fampianarana eto engany mba itombonareo ho ela velona indrindra mba tena hoe atanjaka ara-panahy atsapa zavatra miaraka amin'ny Jesosy. Ny zavatra anankiray mba hozaraiko amin'ity androany ity dia makasika ny hoe mba manangana zavatra. Zany hoe ianao na lehilahy na vehivavy na olo-tsotra ianao mihaino anahy eto ndana mba manangana zavatra. Vavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba hanokafany tompony sainao andraisanao zavatra ao anatin'izay lesona izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no afahako indray mivavaka ho anisam-batan'olona. Mino somatoka tompo fa hitondra hery lehibe ho azy indray ny andraisany an'ity lesona ity satria ianao no ambadika. Ianao ny laza Jesosy fa andefa ny teny koa mba hanasitrana ary hanafaka azy amin'ny longozy ny anjerahana. Aoka Andriamanitra ray ho isy fanasitranana zany teny lazaiko zany ary ho isy fanafahana ho antsiraray avy. Mandray ny hery sy fahefana mandrava, mandevona ny fanahy ratsy zay mety mamatotra ny sain'ny olona mahatonga azy tsy mahavita mananga-javatra. Mitsodrano kosa tompo ampirain'izao lesona izao atafatsangana zavatra be da be ny reto vahoakanao reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany aloha zany no jerevantsika androany hoe mba manangana zavatra. Mitsodrano anao sady mba ahafahandreo nofinofinao rehetra mba ho realize amizay mba ahafahandreo tanjonao rehetra mba ho tanteraka amizay satria sitrapon'Andriamanitra ny atonga atsika ahatratra ny ohatra ny fahalebiazana tahak'izay nasehon'i Jesosy. Andriamanitra sao raha lasina bavy naneo tamin'ny Abrahama fa ho tahaky ny kintana hony ny zanany kintana. Raha zavaina le hoe kintana de stara. Ary dikan'izany stara zany haitsika tsara hoe malaza, miavaka, sady mamiratra, goavana, sady ataoko hoe manana ny maizy azy. Zay ny tanjon'Andriamanitra aminao. Amin'ny mahataranaky Abrahama atsika amin'ny finoana de tena ozy hoe ho tahaky ny kintana ny taranakao. Kintana zany ho zateo de tena zavatra tsara mamirapiratra ary manana ny maizy azy. Ary voalazan'ny Baiboly koa Andriamanitra rehefa nitsodrano ny Abrahama de hoe alehibe ny anaranao aho de ho fitahina tokoa ianao izy sy ny taranakao. De raha lehibe ny anaran'ny Abrahama de tokony ho lehibe koa ny anaranao satria ianao de mpandovan'ny Abrahama amin'ny finoana. Ny olona rehetra teo goavana revana ny zavatra mila atao de mila manangan-javatra. Manangan-javatra. Ianao zany rehefa mba mihaino ny fampianarako aza mitongilana fa tena hoe zay zavatra zaraiko eto raiso araky ny mahafampianarana azy. Satria misy manko vao maheno zany de pasteur moko teo goavana. Ay pasteur mampirisika olona amin'ny zavatra ranofo. Non, mila équilibré tsika amin'ny fiainana. Maheno tsara angamba ianao eto fa misy fotoana za mitory makasika ny azo fijaliana. Mampianatra makasika ny ran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, mampirisika ny olona ibebaka, fa eto ndray koa za mampirisika ny olona mba hanangan-javatra. Satria avagna ny fivavahana ny tadidio tsara fa nantsona hoe mivavaka de zay olona mahavita sy mahay mampiasa ny herin'Andriamanitra io amin'ny tontolo ara-tsaina, amin'ny tontolo ara-batana ary amin'ny tontolo ara-panahy. Satria ny olombelona dia nomen'Andriamanitra saina, vatana, fanahy. Ka nilazana fa manompo an'Andriamanitra ianao, nilazana fa ambin'Andriamanitra ianao, de ianao mahay mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-tsaina,
amin'ny tontolo ara-batana ary amin'ny tontolo ara-panahy. Reo zavatra anankitelo zany tsy maintsy équilibré reo, zay vao afaka tena manompo an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy ianao. Ka mba atoroko ianao androany zany hoe manangana zavatra, mila manangana zavatra ianao, fa aza matoritory fotsiny satria tsy napetraka eto ambony tany ty ianao mba andeha voyage fotsiny, fa mila mametraka trasy eto ianao. Raha mba miala eto ianao ndray andro zany mba tokony mba misy zavatra afantarana anao. Mampalahelo fa betsaka ny olona tsisy zavatra nafantarana anazy teto ankoatra ny agnarany amin-jaza. Ary ndraindray ny sasany manahirana olo izy fa antitra igny manahirana olo jiaby eraky tanàna. Sahirana ny fianakaviana magnefitrosany, sahirana ny ankonana mizaha hoe ina ndray ny sakafo iare-tantory, fa tokony mba manangan-javatra ianao mba misy ho tantaraina. Ny olona rehetra teo goavana zao teo tsy maintsy manangana zavatra. Ny fahalebiazanao de faritany zay zavatra natsanganao. Zay fotsiny fa aza mieritreritra zavatra maro. Ny fahalebiazanao de faritany zavatra natsanganao. Noho izany manangana zavatra. Za matetika de tena forceko ankolaka mihitsy ny zanaka ziona rehetra, indrindra ianao raha vao manaraka na manaiky hotezaiko, manaiky ampianariko, de tena tsy manaiky mihitsy za fa tsy maintsy asaiko manangan-javatra ianao. Misy olona raha ndraindray mangataka fagnampiana amiko, pasteur mba ameo aho midiko sakafo sy ny sisa, meko vola izy de ozy aho mantsy anazy, kely ty vola ty fa za hoanina daholo fa ndana mba mieritreritra zavatra ahafahanao mampitombo an'igny vola igny. Ohatrohatr'izay zany nany principe ko ny amin'ny fitezak'olona. Vakio tantarany Abrahama fa tena nanangana zavatra goavana izy. Hatramin'ny bokin'ny Hebreo de nilaza mihitsy fa tsy mba tanàna nataony tanana ozy izy no nantenainy, fa tanàna nataon'Andriamanitra. Zany hoe tsy mbola nisy ravagna olona teto ambony tany no nanagna fisainana ohatran'izany hoe zavatra nataon'Andriamanitra, zavatra goavana. Ary Andriamanitra mihitsy zany no tiany anao ny tanànany. Tena goavana be ny fomba fijeriny Abrahama. De diso lavitra loatra zany ny fisainany Abrahama lavana. Zay nahatonga anazy goavana. Nanagna fomba fijery tsy takatra ny saina. Izy amin'io tsy faharitany mihitsy tamin'ny zavatra teo am-pelantanany, ny zavatra zay nisaintsainany. Ka anisan'ny zavatra anankiray zao natsangany Abrahama de lava-drano maro be tamin'ny fotoanandro. Izy tsy nanangana trano mihitsy. Reo lava-drano reo no natsangana ary reo no lasa nilovainy zanany rehetra. Eny fa na de reo olona zay nilaza fa ho taranany azy. Jereo zao le vehivavy Samaritany teo ampatsakana rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy de hoe nirazanay ozy izy. Nanao an'ity lava-drano ity. Angay ianao ozy izy mantsy Jesosy lehibe noho i Jakoba. Jakoba io zafin'ny Abrahama, zanak'i Isaka, zafin'ny Abrahama. Ianao nga ozy izy lehibe noho i Jakoba, fa izy no nanome anay an'ity lava-drano ity. Io lava-drano nefa reo le lava-drano zay namboariny Abrahama tamin'ny fotoanandrony. Ka mba efa nanangana zavatra ve ianao io sa mamantamboniny. Mampalahelo ane am'izao vanim-potoana iainantsika zao fa maro be ary tena tsy vitsy ny olona zay miaigna amina lova fa tsy mba niaigna amin'ny zavatra nataony. Ohatra anao zao raha mandeha ambanivolo, ny fototra letisia am'izao nge mbola fototra letisia fa colon. Ny jirofo nge ka vitsy kely ny tovolahy ny tanora namboly jirofo zany fa jirofo ny bambany izy mampiperapera anazy io. Tsy mandinika mihitsy ka nandray hoe inona ary mba ataoko. Ireo ary nataony ray aman-dreny, inona ndray mba ataonao. Enao zany zao toronao zao matoanao zao am'izao vanim-potoana zao no miaina, anjaranao ndray zany zao ny miaina. Noho izany aza miaina fotsiny comme ça fa ndana mananga-javatra. Ndana mba misy zavatra mba atao. Satria izy najavaiko anao teo neny Abrahama lava-drano maro be no nataony zay nilovany taranany zay nandimby azy. Ka apetrako ndray mandeha ny question hoe mba efa nanangana zavatra ve anao zay azo ny taranakao fara mandimby lovaina. Zay moa krevagna natao hoe nanangan-javatra, zavatra azo lovaina. Raha sanatriny vava robe fogna mba nananganao, patalogno tsy azo lovaigna mahatry zany firegny de voatokana ho no rota lohalohan'ny. Ka mba mieritreretra, mba mandinia fa ndraindray misy zavatra zay mba fa tokony atsanganao io. Zavatra ohatr' zany no tian'Andriamanitra atsanganao, zavatra azo lovainy taranaka fara mandimby. Ary za de mitsodrano anomeanao tolotsaina ny Andriamanitra. Ary aoka ianao mba hanagna fomba fijery avolenta ny amin'ny fiainanao, mba hanangananao zavatra goavana. Amen. Ny fitiavan-tegna nefa riavana matetika
io ny toetsaina manimba indrindra rehefa manangan-javatra, ny fitiavan'ny tegna. Mila miala amin'ny fitiavan'ny tegna atsika. Manimba io rehefa te hanangan-javatra ianao. Tsy hoe manangan-javatra ianao mba ho anao rery, fa mba ho tombontsoany ny olona rehetra. Zay zany mila apetraka. Rehefa anao zavatra anankiray, tsy ho anao rery napetraka anao agnaty sainao fa ho tombontsoany ny olona rehetra. Zany hoe apetrao foana amin'ny fanontaniana hoe iza daholo ary ny olona mety ahazo tombontsoa amin'ny fisianao. Enao io ve mba tombontsoa ho an'ny hafa sa tombontsoa ho anao rery? Tsy mety re afaka zany. Nisy fotoana zany anao fanoarana, enao ingy eo za mitroa rivotra fogna dia aza avoaka le rivotra ao aminao fa maty edy anao. Hoe tsy mamoaka rivotra mihitsy. Zany hoe tsy natao iaina samy rery isika, fa natao ifampiankina. Ka zay toetsaina zay ny problème. Miala tsiny kely mba iresaka amin'ny mpanao politika be da be. Agnisan'ny olana ty amin'ireo mpitondra, amin'ireo mpanao politika eto amintsika. Manangan-javatra izy mba hametrahany ny tantarany. Zany hoe c'est pour lui-même, mba hafantarana anazy. Fa izy te hivaky loha hoe izy ny mahazo avantage amin'ity. Ka enao ve tsy mahita fa betsaka ary tsy ray tsy roa ny karazana infrastructure natsangany fitondrana maro samihafa teo aloha. Fa nefa rehefa mandimby ny sasany aveo dia tsy misy miraharaha an'igny intsony fa manangana zavatra vaovao ndray. Ary te ho hita daholo ny ankamaroany. Zay ny fomba fisainana zay anisan'ny manimba. Firofiry reo tragno hitatsika mijoro etsy sy roa, tsisy piraharaha satria tragno namboarin'ny rano. Toerana namboarin'ny rano. Nefa fanagnany vahoaka ny ao anatin'ireo, fanagnam-panjakana. Atsidiko kely zay mba atonga sainatsika zay manaraka ny tilesona ity. Fa agnisan'ny problème anankiray zay. Dia ohatra hatrany hatrany zavatra mitranga. Eny hatrany amin'ny fokotany ara, hatrany amin'ny chef carreau. Raha vao zavatra natsanga le chef carreau teo aloha, tsy arahany le chef carreau taty afara. Eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny, zany daholo ny zavatra mitranga. Nefa raha ireo infrastructure natsangana hatramin'izay ireo ny voakolokolo, za milaza aminao fa efa tantara hafa mihitsy ny teto Madagasikara. Fa matetika zay ataony hafa, simbainy hafa na ataony hafa zavatra hafa. Ka ny fitiavan-tegna no manimba ny fananganan-javatra. Ny olona goavana rehetra, averiko foana le mo hoe goavana. Raha tsy mety aminao le goavana dia hoe grand. Ny grand rehetra dia mpanangan-javatra daholo. Na izy io na izy. Tsy ngeza ho azy ny olona satria za teo ny fahalebiazanao dia faharitany zavatra zay natsanganao. Tsy misy olona zany tonga dia lehibe ho azy zany raha tsy mba nisy zavatra natsangana. Ahoana moa ny lazanganao fa lehibe nefa tsisy ninina mba natsanganao. Ny olona goavana rehetra dia mpananga-javatra. Ny an'i Abrahama ho aloha rano. Dia vakio tsara koa ny an'i Davida. Ny an'i Mosesy ohatra dia nanangana trano lay ho an'Andriamanitra sy altara. Dia Davida ndray aveo namadika azy ho trano mihitsy zay nofenony takela mbola mena ny tempoly. Ary voalazan'ny mpandinika fa 575 millions de dollars no nanaovana ny tempoly ny Solomon. 575 millions de dollars. Izany no natsangany Davida le mpiandriondro kely tary. Zay olona tsy dia nisy nafantarana azy. Zay olona azo lazaina hoe ozy le fitenenantsika hoe boay kely. Dia vakio kosa ny tantaran'ny Noa. Noa zao roapolo am'izao taona nanamboatra sambo fiara. À l'âge de 120 ans nanamboatra sambo fiara. Ka ohatran'izay hatrany hatrany Nebukadnezara mpanjaka nanangana tanàna lehibe, tanàna goavana be. Ka zay le izy hoe ny fahalebiazanao dia faharitany zavatra natsanganao. Jesosy Kristy tsy mba tanàna no natsangana, tsy lava-drano no natsangana, tsy sambo fiara, tsy tempoly, tsy trano, fa zasainao no natsangana, fiangonana no natsangana. Soratsika n'Andriamanitra zany. Ka tsy vitany mananga-javatra ihany, fandana atsangano koa ny fiainanao. Atsangano koa ny zanakao, formenao zany, anao zany mila manana zanaka, mila manana relève, formenao regny, ampianarinao, tezainao hoe nareo zao. Enao zany amin'ny andavanandro aza variana fotsiny. Hoe enao mahery be na enao matanjaka be, fandana koa manangana an'ireo vady aman-janakao. Atsangano ny zanakao ho lehilahy lehibe, atsangano ny zanakao ara-panahy mba ho vehivavy lehibe ara-panahy. Manangana tokantrano sambatra, ankohonana mahafinaritra, zavatra tena mila atsangana daholo zany fa aza variana fotsiny hoe za miasa. Manangana avenir goavana, tsy mifanohitra amin'ny fivavahana daholo zany zavatra resako zany. Mandana manangana relation madio sy goavana, tsy mifanohitra amin'ny fivavahana daholo zany zavatra teneniko zany.
Ny relation manko ry havana anisan'ny teboka anankiray mila mba hianaratsika, mila manana an'io tsika. Ny relation dia zavatra anankiray tsy maintsy atsangatsika raha te olona goavana atsika. Tsy possible ianao goavana nefa tsy manana relation na tsy ampy relation. Ary anisan'ny zavatra mila kolokoloina satria ny olona tsy misy fifandraisana mazava ho azy tsy handeha lavitra. Misy fanoharana zay lazaiko ndray andro makasika tovolahy anankiray zay namana akaikina filoham-pirenena. C'est un meilleur ami d'un président. De nisy fotoana rehefa anendry olona maro olom-panjakana ambony ny filoham-pirenena tamin'io fotoana io, de nambanagno tany anazy. Oy Ramseranina, inona mba toeragna tianao fa andeha anendry hisy nomination andeha ho ataoko. Ozy izy le président de la République. De ozy izy ngarainy, za tsy mila nomination, za tsy mila toerana ambony ary tsy mila lefa naizanaiza. Fa ny zavatra mba hangatahako izy ngarainy, rehefa ianao le mamaky kabary en plein air igny, antsonao za masom-bahoaka sady lazainao ity ny meilleur amiko, ity ny tena namako indrindra. Zay fotsiny izy ngany zavatra ilaiko. De revinao tsara, fa tsy nahazo toeragna izy, tsy nahazo nomination izy, fa vokatry zay présentation natao anazy zay, nanampahafantarina ny olona fa izy de namagna akaiky ny président, igny ry avagna nampiovany fiainany. Zay olona nitady amin'ny président tsy maintsy mitady anazy. Zay olona tianao zao tsy maintsy jerevo tsara zany fa nenitatra ny fahombiazana io ramose io. Hoentiko magnamarina hoe ny relation dia anisan'ny lalagna anankiray, teboka anankiray hitondranao any amin'ny fahalebiazana. Mba adinio kely ngefa raha niavonavogna Andriamanitra dia tsy nisy olona novonjena mihitsy teto an-tany, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ifandray tamin'ny zanak'olombelona dia lasa nisy ny famonjena. Niezaka mihitsy izy nifandray tamintsika na de ratsy azy tsika. De ndana mba jerevo fa ny nidiran'ny fivavahana teto Madagasikara ngeka resaka colonisation haitsika tsara zany. Nefa tsy nampaninana n'Andriamanitra zany fa nekeny mba hamonjena nasy ianao. Nandefitra tamin'ny faiblesse n'olombelona zany Andriamanitra mba hafahany nifandray tamin'ny olombelona. Ka indray tsika mahatonga tsika tsy manana relation de satria diso mahita ny faiblesse ny hafa. Diso mahita ny zavatra eo amin'ny fiainan'olona anankiray. Ndana mba hianaro ny Andriamanitra fa na de hitane ratsy arany zanak'olombelona, nisisika izy nitady atsika de jerevo fa lasa be da be zao ny mpivavaka. Vakio tsara ny tantaran'ny Paul Apostole. Paul Apostole de ny inspiren'Andriamanitra mihitsy hoe misy ozy izy ny olona mitory an'i Kristy. Ny sasany ozy avy amin'ny fialonana. Jerevonao tsara anao raha mihaino télé, mihaino radio fa misy sasany raha magnaratsy olo fa raha ataoneo. Tandreminareo pasteur ohatran'izao regny, tandremo le fiangonana ohatran'izao, tandremo le fiangonana mivavaka sabotsy, tangemo tsisy raha fantany ratsy zany. Izy mitory an'i Kristy fa amin'ny fialonana. Zay volazan'ny Paul Apostole. Misy ozy izy ny sasany amin'ny fialonana. Ary ao ny sasany ozy avy amin'ny fankahalana. Ao ny sasany ozy avy amin'ny fahatezerana, fanaratsiana sy avonavona. Nefa ozy hoe tsy maninona ozy izy fa ny zava-dehibe de voatory Kristy. Anao tsara? Zava-dehibe voatory Kristy. Mampiseho ny mentaliten'Andriamanitra zany Paul Apostole eto. Ny tanjon'Andriamanitra relasina bavy de namonjy ny olona. Fa rehefa aveo izy mandamina ny le avonavon'le olona. Misy olona mivavaka fa miavonavony. Ny antony de satria Andriamanitra de mivaloriser fifandraisana. Omen'Andriamanitra tomba ambidy ny fifandraisana. Ka ianao manompo an'Andriamanitra nefa tsy manome tomba ambidy fifandraisana, milaza aminao fa misy zavatra tsy de ilamina firy ny fiainanao. Homo ny sasany miaina amina fiatsaram-belatsy, isak'izay mba ilainy ianao vao mba hatsono. Isak'izay misy zavatra hitavandrany ianao zay izy vao makeo aminao. Tsy tsara zany, fa ny atao hoe fifandraisana de zavatra avy any anaty fo, tsy mitady tombony, tsy mitady avantage, fa tena hoe miaina milamina ary raha vao hainao amin'ny kolokolo an'io, ilasa lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka raha te hanangan-javatra goavana ianao fifandraisana ndana kolokolo tsara. Manana relation. Misy zavatra tsy voatery vitan'ny vola fa vitan'ny fifandraisana. Noho ny fahafantaranao olona de possible ianao mety hahazo materiel. Noho ny fahafantaranao olona possible ianao mety hahazo fanampiana, fanohanana isan-karazany. Io zany ndana kolokolo tsara. Tsy voatery hitovy aminao ny olona rehetra, fa mila mianatra ianao miety. Ary misy fotoana koa anao mianatra misandratra satria mety hanana relation amin'olona ambany ianao, de eo zany ianao mila mahay miety. De mety hanana koa anao relation amin'olona ambony, de ndana koa mianatra mba misandratra. Ny olona teo lasa lavitra rehetra de tsy maintsy misy zavatra leferina foana, na tiana na tsy tiana.
misy zavatra leferiny. Ary mianara mba manome tombam-bidy ny hafa. Zay zany mba hoe valeur ny foana ny hafa. Asehoy ny hafa fa manana ny valeur izy. Tsaro fa ny lakile ny zavatra rehetra de fifandraisana. Fahaizana mifandray amin'izy ianao, hainao ve mifandray amin'ny olona io. Ny relation zany de mifamatotra amin'ny fahalebiazana. Eo zany nafantarana hoe izy ianao ny olona magnodidina anao. Satria raha tia mantatra anao namanao aloha mila jerena, mila fantatra. Mba fetsy mba tongava saina fa za de variana fotsiny. De revitsika tsara fa io Andriamanitra io de tena mampiasa karazana stratégie mihitsy mba inamanana aman'olona. Zay no antony itahiny anao, zay ny antony ampianariny anao mba ahafahany mifandray aminao. Satria Andriamanitra lehibe amin'ny fisainana, amin'ny fijery, amin'ny fitondran-tena, de atorony anao daholo ny tokony atao mba ahafahany mifandray aminao. Ka raha mba mifandray aman'olona ianao, ka hitanao misy zavatra tsy fantany, ndana mba atoroy anazy, ndana ampianaro anazy. Zay mahatonga na eto mifandray aminao za amin'ny alalan'ity tamazotra tseratsera ty, de atoroko anao daholo hoe zanako, zao ndray ataovy, zao ndray ataovy. Isa maraina za magnatoro anao eto hoe tindray ataonao manaraka. Tsy mitovy manko ravagna ny mentalité-n'olona mahantra, ary tsy mitovy koa ny mentalité-n'olona manana ny maizy azy. Ny mpanana zao tsy mivaky loha amina prix rehefa hividy zavatra, fa qualité ny jereny. Zay fa tsy mitovy zao zay, qualité ny jereny fa tsy prix. Tsika vao miditra magasin hotriny. Fa ny olona manana mizy azy miditra magasin mamadibadika aloha zay inona ny qualité ny any amin'ny étiquette ny mamaiky azy fa tsy prix. Ny sasany prix aloha mila regny hoe mba lafo defa miala moramora izy. Ka mila tsapanao fa tsy mbola any am'le point d'arrivée anao io. Fandana mba mananga zavatra. Zay zany mba apetrao foana za zany zala mbola taraiky za zany mbola lavitra donc andraso za mba ananga zavatra. Mbola zay zany mba ataova agnaty saigna. Misy moko ravagna ny olona mihevitra ny tegnany fa efa milamina. Mihevitra ny tegnany fa efa sava. Mihevitra ny tegnany izy fa izy de efa tena efa tsy haiko tsony satria manambady hony izy, fa niteraka rony izy. On sasany vadiko efa miasa, za efa sava. Ndana mietrereta fa mbola tsy tonga ny point d'arrivée anao. Mieza foana mananga zavatra. Tsy fotoana fanangonana zao fa fananganana. Ndana manangana zay kely ampelatagnanao anangano zavatra. Azadio anefa riavana fa zavatra mila tsanganao rehetra de mila tsangana amin'ny tenin'Andriamanitra. Atsangano amin'ny tenin'Andriamanitra zay rehetra tsanganao. Zany hoe ndana atoloro an'Andriamanitra. Apetrao ampelatagnan'Andriamanitra zay rehetra atao. Ataovy mifototra amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra rehetra atao. Ka raha voenao io tsy tia tenin'Andriamanitra de tadio tsara fa be da be ny zavatra tsy mandeha ao amin'ny fiainanao. Manangana zany avy amin'ny fahendrena zay omeny tenin'Andriamanitra anao. Eto zany zao matoa zany ty teny ty renao androany fahendrena avy amin'ny tenin'Andriamanitra ty ndana mihetsika. Satria ny olona mananga zavatra ihany koa de mila tia miasa mafy. Tia miasa mafy. Tsy olona kamo zany fa mila tia miasa mafy. Satria rehefa ananga zavatra zany misy asa ao, misy effort ao. Ka ny olona fahombiazana tsy hitanao mipetrapetraka zany fa miasa foana. Ny olona fahombiazana tsy ahitanao temps libre zany. Ianao zao andeha hijery anahy, anao tsy mahita anahy mihitsy hoe igny izy fa mipetrapetraka fa miasa foana. Jereva nge za ty vo mandraigna za de fa asa ediny anaky ety hoe mizara aminao, mampianatra anao. Ka ianao aza mipetrapetraka fosany fa ndana mitady zavatra mba atao. Ka miteny aminao Andriamanitra androany, miteza ianao mba hanangana. Satria mbola tsy tapitra ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Mbola misy, mbola lava, mbola maro. Ka oka tsy hovariana. Oka ianao tsy atoritory. Ndana azajanonao nofonofo-tsony fa ndana atsangano amizay. Ny toetra tena mampiavaka an'Andriamanitra revana de tia mamorona sy tia manangana. Ary Andriamanitra rehefa mananga zavatra tsy ho any anio ihany fa ho any mandrakizay. Ka mba mietrereta reo le mba jerevo inona zany zao mba halalana anao, inona zany zao mba etiketinao, inona ny zavatra mba azonao atolotra, inona ny mety halalan'olona anao. Sanatria ny vava revana agnaran-jaza fogna mba ahaizana anao. Mila mba hain'olona anao amin'ny agnaran'ny orinasa anao. Mila mba hain'olona anao amin'ny agnaran'ny fiangonanao. Mila mba hain'olona anao amin'izay zavatra maro samihafa zay natsanganao. Ka mitsodrano atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ianao mba hatafatsangana zavatra goavana. Zay rehetra kasainao atsangana ne hitsangana amizay. Ary ny tompo an'olo-tsaina anao ahafahanao manangana an'io amin'ny anaran'i Jesosy.
maireza aza miherin-tegna fa ny olona rehetra de nateraka mba hahomby daholo, ny olona rehetra nateraka ho amin'ny fahalebiazana, ny olona rehetra nateraka mba havita zavatra, ovao le fomba fisainanao, tena mijoro mihitsy mitsangana. Fa isika rehetrarehetra reo tsy tonga ho azy eto ambony ty tany ty, fa misy programa tian'Andriamanitra hatsangana. De io nefa miankina am'izay fomba fijerinao sy fomba fihetsiketsehanao. Enao zao fa tsy rery tsony fa Jesosy efa miaraka aminao, fa namasina manolotsainanao, ary za eto nataony mijoro eto foana isan'andro mba hanolotsaina norohevitra ikotsehanao, hitondranao ny fahombiazana. Mankasitraka atsika rehetra nahatratra ny farany, hotahin'Andriamanitra ne enao ary engany mba ho salama daholo tsika mianakavy zay manaraka ny ty fandarany ty, mba tena samy ho ambin'Andriamanitra daholo tsika ka avita iomana amin'ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raony lanitra, ka mbola averiko ihany hoe manangana zavatra fahazavarina, mietseha ndetako hoe kely ny ampelatagnanao androany, fa ozy ny baiboly hoe kely ny androany fa ho lehibe ny fiafarany. Aza lalina amina sakafo fotsiny volanao, andana mba hodino, andana mba andanio zavatra, anangano zavatra. Misy amitsika zao hoe mikaramanao mety zatra anao tonga de mividy vary ray gony, fa mitindray mitoraka ty mba ataovy tapagony, de le vidin'le tapagony tadiavo zavatra hafa ndray ampiasagna an'igny amitombona an'igny, fa aza hoanina daholo fa mba mandinia hoe ahoana mba afahana mba miketriketrika, mba manodina zavatra, mananga zavatra, fa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany dalasina bavy. Sotranao mankasitraka atsika jiaby. Pasteur David Rakotonandrasana niaraka taminao teto. Numéro téléphone nafahatsika mifandray de 034 43 858 15 034 43 858 15. Ka oza hoe magnaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.